ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошен, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаи фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 60,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Сарбанд, деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хона дар наздикии мактаб. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 60,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. 5 сотиқ заминай, 2 дар хона, бо калидоруш. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. гирдаш маҳкам аст. хона дар наздикии мактаб Садик. нархаш 295,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. 9 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 240,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарафшон. сехонага квартира дар 14-ум ошона қарор дорад. 63 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, бозор, роҳи калон. нархаш 330,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19-ум микрорайон. якхонага квартира дар 7-ум ошона қарор дорад. 42 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. дом лифт дорад. дар наздикии мактаб Садик, роҳи калон. нархаш 260,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад.
اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر باختر قرغن‌تپه یک خانگاه کوارتیره در چهارم آشانه قرار دارد. 44 کвадрат метр новостройка است. خانه با ремонт زمانوی تامین است. евроремонт. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب، بازار، صدیق، روی کلون. سراچ فروخته می شود. نرخش 228,000 سومونیای برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 34 میکرورایون. سه خانگاه کوارتیره در سیوم آشانه قرار دارد. 95 کвадрат метр новостройка است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون. نرخش 380,000 سومونیای برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر حصار یک خانگاه کوارتیره در ششم آشانه قرار دارد. 44 کвадрат метр новостройка است. خانه без ремонт коробка است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. دومی 12 آشانگاه. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون. نرخش 177,000 سومونیای برادرو با ارزان هم می شود. وریانتی کردیت هم هست برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه طرف 9 کیلومتر. دو خانگاه کوارتیره در یکم آشانه قرار دارد. 42 کвадрат метр новостройка است. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. دومی 5 آشانگاه. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون. نرخش 270,000 سومونیای برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون شامانسور. دو خانگاه کوارتیره در 11 آشانه قرار دارد. 50 کвадрат метр новостройка است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. دومی 16 آشانگاه. دتا لیفت دارد. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون. سراچ فروخته می شود. نرخش 342,000 سومونیای برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون فردوسی محله گلبوتا. 2 ساتیق زمینای 3 در خانه. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. کخنی، بانیا، پادوال هم دارد. ремонт خانه ها زمانوی. همه خانه ها евроремонт. گردش محکم است. خانه در نزدیکی مکتب، مسجد روی کلون. نرخش 355,000 سومونیای برادرو
با ارزان هم میشود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک موندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. خیلی دوستان عزیز هم کسی سلامت باشین. الله نگهبانی همه ما شما باشد. خیلی دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده خیر.